mamu nyina atiefo nyina sorry network no kate eniti monfa nchemi ye bompaye ade nyina sotumfo anwumire so akoa ye de waseda ema odin se Awurade wasi ede abehwe Awurade nye ya ho ode nye nyansa ne omo ye wadom no ho moboro so alakwa ye bompaye gya ye disue ede show sa so Awurade bibi adwene akoma nyina mu na Awurade ma ye ntiase ne wie de waseda no wayi ahye Kristo na nimonyam ewo Yesu din amen. Me topic anase ade a me no mienu ye besua na ye be kasa afa ho ni se Hannah goal scoring se wodi anidie ede ma onyankopon efre amen. Obi be bisa se me de onyankopon enfre me nye osofo eniti asemi a wo be kasa afa ho de me mfa ho bi o fa ho pa obi bia oba awo no ana obi bia moja edi afirisa ne ewo mu no onyame de akyede sononko eden ede amawo se wan fas anidie ni obuo amfa masa efre na onyankopon de ato so na bible so betua so akatua ana obetwa so aba eniti yehwe ade bi ans ye de anidie ema ye mpanifo ewo dwumadi a omode hye yensa example okwa asori a 18 point elders deaconess se monhwe asafo no so ye de buo de ma e good saa na ye nkuro mu so ya hemfo etimi bo ahemfo nketewa de ka no ho chiame kontihine se de be ya na mamu ne be dem ebetumpon saa na ye hwe oman Ghana omampani nana ado onso atimi appoint ni ministers anani MPs se omoso nye dem emwa ma ni dwumadi a wodi ni nyina nye dem enkoso because ono nko wantimi nye dem enye emu oman Ghana ema dwumadi na wodi ni nye dem enkoso enti wo hie nipa emwa enti se wodi dwumadi bi hya wonsa na se wanye adwuma ni yie ana wanhwe adwuma no so yie a wotimi gi adwuma no ye dem efiri wonsam minumi no onyankopon di adwuma sonku bi e de ahye odasani bia ansa se wasachira wadwen se won sachira wadwen onyankopon di dwumadi bia de ahye wonsa wodi wo fie nipa keto bi a omo wo ho wo yire ne wo ma wodi wona ye de ahye wonsa se hwe abusua no so enti ese minumi no yedi obuo ene anidie e de masa ofere no yedi obuo ene anidie e de ma ye nyankopon enti se ye mu onyankopon fra wode afre dwumadi a wode ahye yensa ye ma wode ahye yensa ya mfa buo ama ye nyankopon ne ya nhwe mofra no su ya menum ye no ye wasotwe na ye waketua ye dem eda yenim etwen ye yedi obuo ana yedi anidie ede ma onyankopon efre ye ka se onyankopon afre obi a die ba ade ene ebehu se onyankopon afre obi ana die be na ebehu se we die onyankopon afre no se de midi kankai obi bia moja edi afirisa na omu ana obi bia oba awo no onyankopon fere eden eda wo so hwese nipa mienu nya asem a hwe afutu a wode yeden wode ma wo mo onyankopon de sa adomo na eden ede adomo se fa kyere fa kasa kyere wo ma fa kasa kyere wo yire ne wukunu eye fra menu mienu onyankopon de eden ede adomo yem yen kasa nko wiase ana ya busua kes ya busua yetimu no ye ma ya adwen ko kese na emom asafo mu fra onyankopon ayeden e dia frɛ e na menu mienu ye bedi ho nkomo ana ye ka ho asam kese yenko 1 Samuel chapter 2 verse 29 to 31 1 Samuel chapter 2 29 to 31 yentie onyankopon asem wase adenti na mutietia mekum afode ni maduane afode a mahyese womo mame tena bia no so na wudi wo ma eni esene me na wodi me man Israel ayeyede mu ade a edikan yere mo ho this is 29 so bi adenti na mutietia mekum afode ni maduane afode a mahyese womo no metena bia no so na mudi wose na wudi wo ma eni esene me se wode me man Israel ayeyede mu ade a edikan yere mo ho enti Awurade Israel nyankopon asem a wakanie maka ampa se ofie ni meje fie nanti manim da nanso afei dia Awurade asienie empare me kura na wona wodi mini no medi woni na wona wobu me animtia no mebo won ahorra hwe enabi leba metwa wo abasa ni waje fie abasa na akokora bi lenka ofie amen we onyankopon asem a wode ema menum bi no
Osofo Eli ye onyankopon nipa kese pa a nipa di buo ema no nipa di anidie eden ema no nanso yenhwe asema onyankopon eden ekam die bentia wa manani anko fra wa nyankopon de frɛ no wo mana adwe nyina eden ekɔ asofodie no nko aso ama ogya ne ma wo ho enti ne ma Hofiam ne Pinehas omo yeden esore editia onyankopon ani ni nnwuma eni ti dwumadi a ekɔ so ana nyankopon kuma afɔde a omode ba afɔrebo to aso no na mofre ya yeden afa na omokɔ akodi omutimi ni asɔre ho asɔre fie ho na omone ma yeden ededa enti omanyankopon abufuo yeden eba Elia ne maso omanyame abufuo yeden eba ne ma no so eni ti onyankopon ka kire Eli o ka kire odifo no so sɛ adenti ena osofo Eli wodi anidie eden ede ma wo ma esene mi nyankopon yedi anidie ede ma ye ma yedi anidie ede ma ye nnwuma esene nyankopon yedi anidie ede ma ye yerenom ye kununom yedi anidie ede ma ya wade esene ye nyankopon ye bu awade esene nyankopon adwuma sei na osofo Eli ye wa manani anyeden anko ne ma no so Omana ni anko ne ma no so enti ma nyankopon abufuhie den eba ne ma no so na onyankopon den epese kum ne ma no enti se menu nu ye tie na se onyankopon fra wode afre no se yeso ya ma obuo ne anidie amamu a yamfa suro anye onyankopon adwuma no nemum ye ma ye hwire ne adwe nyina ekɔ wiase ne ma kese so a na ye gye nyankopon wa no ma abufuhie a wode ba Eli ma no so no wode bi beba menu mi ni enso enti eduru mi na bi no onyankopon ye den epese okum ayi Hofiam ne Pinehas de bentia omo ya asode edite ayi nyankopon ye mu bebre buo ne surase ye bi ma onyankopon fra wode afre ye no ye mu frɛ no ye bu nyuma ye bu ye ma ye bu ya wade ye den esine onyankopon ene onyankopon etu yemfo kasa kyerɛ menu mi no brother nyakon pedase se obeka me ho yedi obuo eduru na bia memo wa kasa kakara nti ye ready ye kasa fa se yedi anidie ni obuo ede ma onyankopon efre nti ye ready mebi sa oniema bi na wo de bia soso ama me enti no enam sa osofo Eli amma nani anko ne ma no so nti no eduru na bi no ano ye den ebe ye hindrance ombe ye akwansidie ede ma ne frɛ enti no ene onyankopon kasa tire me no bi ani se as a man of God or as a child of God, any kwase yedi anidie ema ye yire ne ye ma ne ye kunu ne ye nnwuma esene onyankopon na adwuma no esem no bi yedi anidie ene obuo ne ye den yedi ma onyankopon first ansana ye yire ne ye ma ene ye nnwuma ye den abeto so second na emum yedi kan do ye nnwuma esene nyankopon a afi o manyankopon abufuo ye den eba ye nso enti sei ene onyankopon ye den kasa kire menu bi no said ye wokan Matthew chapter 6 verse 33 to 34 wasi yenhwehwe wo soro ahenni ne tene ne kane na wode ne aka nyina be den ebeka ye ho ne nyina sofo yemi say ho say asɛm a menu wie no ye kan anada bia eda kristofo ano say bible si yenhwehwe wo soro ahenni ne tene ne kane na wode ne aka nyina ebeka ye ho no yemi say ye ho say yedi so ene yedi kan ye den ehwehwe wiasemu ahinie ansene abepe onyankopon akidi kwan enti emma sa enhyira ne sa ajapade a onyankopon ka ho asem no akristofo ye ntimi nya enti na wo hwe wiase a akristofo ebre ama wiasefo ye den ediye ena wo hwe wiase a enkramofo ediye ama akristofo ye den ebre because ye di kan ma kingdom no instead of say onyankopon se ye mi kan hwehwe no ye di kan ye den ehwehwe wiase mu niema ansa na kire ya bepe ya bedi onyankopon achi ene wonyame kasa kyerɛ me no bi no wose ye mikan ehwehwe na hinie kane na ebi kan ehwehwe na hinie kane a wode de aka we nyina be den ebeka ye ho enti enne asɛm a edina so kan sɛ yemfa anidie emma fra onyankopon de afre no dwumadie bia na wudi ne asafo mu dwumadie bia la ye de ahya wo nsa no fa anidie efama mane wa adwe sɛ sofo na de ahya wo nsa na emu onyankopon na de sa akɔre na de ayedem de ama wo mane wa adwe sɛ wunye maybe kan aka say abusua na onyankopon de ahya wonsa o yire o ma ukunu a onyankopon de ahya wonsa no eno so ye wo ministry eye wasafo onyankopon de ama say da no enti fani die fama sa afre no esa so obi aware so many years awompo onya bi
obi aware so many years eba onyabi enti se ne wonyame de awo e de ema e de achewa fa ni die na fa so mofra no mu fa obuo na fa tete mofra no se wan fa anidie amfa ma oba ma nyankopon de ama wo no na wan fa suo nya hopopo amfa ntete mofra na menu mienu ye watam obi ye den ebu enye nyame asafo nko a ejapade bia onyankopon de ama wo hunu wo se e onyame ene de ayedem e de ama wo eni nti wodi buo ene anidie ni ahopopo be yedem e de be ye adwuma no e wo nokure mu ye ko Ephesians chapter 4 verse 1 to 2 Efisofuo ngoma tire baako etire na yimu baako ekosi mienu no Ephesians chapter 4 verse number 1 to 2 wasi enti afei me awurade daduani mitumfo se monante sedia efata frɛ a wode afrɛ mo ahobrase adwene ne odwo nyina mu abodwetwere mu munkurokura mo ho wo odomu amen yemi say ho say enti ne asem a onyankopon kan asofofo e wa asofofo mu ana wose enti monante sedia efata mo frɛ mu ene sofu timi hwie kakakola de agu obi so sofu timi de nanim ebutu obi so na ohuru nanim ye egu obi so se oya akwankyere na baabo se obi pese oye madwuma nipa no ma ne ye somfo but ene asafo ma ene esom asofofo ene dwuma dia ekoso wo Ghana ekoso asofo bi mu nyina e kire se omo ofa buo anyeden amma fra onyankopon de frɛ omo no enti ama onyame adom ayeden afiri omo so ama onyame nwosra yeden afiri omo so enti ti so omo kopem wa ti so nsifo omo konkremofo ho no makodi enti ya obuo ne anidie ahobrase no wodwo a ensan komodi ye adwuma ma adwuma ne yeden ekoso o ma nika amfa obuo ahobrase no wodwo na ngeden ani osom ne kan o ma mfa ni kan o modi ahope wiase mu niema eden edi kan enti emanyame adom yeden afiri omo so sebe onyankopon de soro esi oman Israel so a soro epentem ekobo afode a eni kwata woni de okobo sa afode ni tino onyame gi na konwa yeden afiri ni nsem saa na yemu bebre yeden etiye onyame nsa wo so pa onyame adom wo so na nso ahobrase a wanya ani dia wanfa manyame frɛ obu a wanfa manyame frɛ na woma sikasem edi wanim no nyame agye nyame ne nwosra na wode domo no oyi afiri wo so eni ntini obi wo horom a instead of so be kwani kotodwanim abom pae no so ogu nyankopon so na nyame de ne bone ayeden akyere no na nwosra na sana ba biem ne dabi because me a prophet me hyankom biem asofo ba bi asorma ba bi sase die na ekoso nipa wantimi hyankom biem first na what say first na what say sabe be ya manim engu ase no ene ma me nkopɛ emwa ene na ye asofo ye ene ye omonim guase ene ntine onyankopon nam Paul so etumi no mienu fu se ye nante sebia efata fra onyankopon de afrɛ ene kristo ni nam ho hu ene wiase ni nam ho a hu a kristofo ni wiasefo nyina ye di afra dibentia entade ya wiasefo ehye no eno na kristofo ye hye ene ma bible ekasetia no eno ena kristofo ye ena wo pa so mo wuntimi ye wani dibentia entade a ya hyehyɛ ya de ti yankopon fie no especially ye nuamo ma omo nyina gu ho omo dadeja ento ye be ma na se wa nhya wo so na nye nyame wo nkonkoro na beboa wa bro na nya ko wuntimi nyina wuntimi ye de nyina na so na wo se wa fere with the anointing kra na wa nhwe ya na mo adwe nkosa ade no so a wo mra fie na huhu akoma mu adwene mu no na wa bo adwaman na wo bo adwaman diabentia oba ne hu guo so fu mbie na no yere enka diabentia won dwen the source no ho akra na o ma ba ne na ase no won dwen because when you say jatrasa se no te won jaya anaso o ka nipa nye den emma so biem ya mfa offering ya meto tight biem enti won ka first no uhuru methodist uhuru pentecost uhuru SDA for ma o mo kwa sori Friday o no mo boduku enkranke to nyeno mo boduku o makata o muti so but nessa hadini ni wo diabentia animonyam pe asori na ye fashion a ye ko bo competition enti se me bomiti abra babu ye den ekasetia mesabo babu kasetia esame hweme week na me de kwatena honom enti wotia so ndam won nyina no o ma dwin nyina ye competition enani nya tare we efe
wigi we ya wakoton efe enti chinam so menye se enti message na eba no enye on na nipa etie enye on na nipa etie enti ndam Nyankopon na Paul so etu me no mienu fu se me no mienu ye nante se dia efata agidifo uye Kristo ni enye nkomo bia na ese wudi enye ba bia na ese wukọ enye ba bia na wukoduru ya na watras na wudidi ye nhuru wo Kristo som no esu na wo mu no ye nhu Bible say ye ni wiasefo nye den antwi konu yakoro ye ba bia na wakotrase na wo sere ba ha ma ye hunu sadia Kristo ojo ne ahobrase a na Kristo na mu no agidi ni o Kristo ni ma me wutie papa wutie me ma ye hunu sa su e den e wo mu sai ena yesi enante wo Nyankopon ni sai ena ye boya brabo ana yetu wo Nyankopon mo ana montu ben ena yetu wo Nyankopon mo ene wo Nyankopon kasa kire me nua bi a wutie me se baby a ye nanti akoduru wo Nyankopon enkum ye ana ye nya bone ma bone no nye den enkum ye emra ye da so etiase ye nsane man hwa asori bi a wakose makwa asori na ye den ache ye nka no kora nkire wa run for your life dwane na je wo kra nkwa dwane na je wo kra nkwa baby ye duri enya nyidi so biem baby ye duri eye run for your life dwane na je wo kra nkwa sa wo pese owura osoro ahinie ni mu na osoro ahinie ni ya wo tefa dia man hwa asori dodo anamfie dodo a watra asori mu se yen kan okure nkyere wa dwane ena babu we eye manua e de magidi ni bia Onyankopon de babu we de ato ho e de amayen se yen enye yen hweso na yen tu anamo yen mo ya brabo enti se wo kwa so ne yen kan okure nkyere wa fa babu na sua enye mebu ho a Onyankopon kasetia twe ho ye den afiri ho se yetimi de anidie ema Akufo Addo se wa appoint me as assembly man as a minister na ye de buo ni suro e de mana muma ye hu se yenyam ya yesom no ni hu asante hene ni wo hu se ne bono hene ni wo hu se ne what say Dagomba hene ye mfo suro eni kan fo ma ye Nyankopon esa se ye Nyankopon betimi agye wo kra afiri wo nsam enne obetimi agye wo nkwa afiri wo nsam enne sa nyame wei ene se ye di buo ma no sa nyame wei ene se ye di suro den ema no enye nipa na ese di suro ma no na mu Nyankopon ene se me no ye ni di suro ene obuo ni ani di den e di ma no ye ko 2 Peter chapter 1 Peter chapter 2 verse 9 Petro nguma edi kan etiremie no yi mu nkron yenti Onyankopon ase o se na mo de mo ya abusua a wayi mo ahene asafukuo oman konkono oman a wafa won aye ne dia se monka dia ofre mo o se monka dia ofre mo firi esumu no ba han mu no a eye wanwa mu no amaniye enkyere misisem o se na mo de mo ya abusua a wayi won ahene asafukuo oman konkono oman a wafa won aye ne dia se monka dia ofre mo firi esumu ba han no mu a eye wanwan mu no emaniye nyeden enkyere amen se de ni kakaye no the moment ya obepeja wonsa aka kire Yesu se awurade me fa wo se me kra ne maje nkwanom wo se wo yiwu se wo ye oman konkron wo yiwu se wo ye osofo wo ye ohene asafukuo enti obi bia wo ye Kristo ni obi bia wo fa Kristo se ne kra ne maje nkwa nya obi a wo kwa asore keke obi a wo fa Kristo se ne kra ne maje nkwa no a na wo ti sum bi mu wo te boni bi mu na Onyankopon ayi wo firi mu no wo se wonu hu se wo ye ohene wo ye osofo wo ye aheman wo ye oman konkron first na ka wo ye sunuma adwaman ma ensa brofo bi ena Onyankopon aye den ayi wo Onyame afre wo firi sa esunu mu enti yemfa anidie ani obuo emfa ma ye Nyankopon esa se na ka menu yenu nya na ka ye wufo na ka ye ko owuo mu na ka ye condemn na nso Onyankopon nam oberima bi so ebewu edegye meni omiye no said you can 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 now was say na munim se munim padua ye Onyankopon asonde ye Onyankopon honhom ye den atimu mu enti se obi sei ni padua na Onyankopon so be ye den ebe sei mo enti no ade ba ko a edi kan ni se muma ye hu se ni padua we ye nde ye ho ni padua we enye ye ndia
na mmom nipadua we eye onyankopon na japade eye na sondan enti se yetimi di buo e de man asori a yekọ asondan na ehu sa asondan we de nyame hu tim enti ne fa oba bi nko na mene no enkobo adwaman ho ne nto apetesi bi enkosi ho enkonom ne ho ne nto sigaleta na hwi enfa nkotena asori fi ho enkonom ne ho nom die benti a eho ye konkron bia enne wonyame etu yemfo kasa kire me no bi ni se yenhunu se ye nipadua we eye konkron esene asondan na yekomu no yenhu se ye nipadua we enne ye asondan enti se ye di buo bi ma asondan na ye ni kan fa buo we emma ye nipadua we esan se ye onyankopon ajapade enti dwumadie bia wodi nipadua we eye no ubebu so akontan ubebu so aten ubebu so aten enti mo ma ye hwe ye huye abrabo biare anamo bia ye etu no mo ma ye hu se onyankopon ye dem eka ye ho na ye bebu so akontan sedia menumio no ye dwuma etie ye kwa Philippians Isaiah chapter 1 verse 17 odifo Isaiah ngoma no etire baako imu dunson Isaiah chapter 1 verse number 17 yetie onyankopon asem wose munsua papayo monhwehwe atentene montentene amimfo munima nwisia na momprenye akunafo we ene ye onyankopon asem we ene ye ade a onyankopon ani ye den eso as a man of God or as a child of God saade we na onyankopon hye yesa menum ye yenye den yenye nanso yenhwe kurani ye mobo de obedi de awisia bedi de mano nanso wanya ne 1 cedi ne 5 cedi na sofo asana eden achinchim ne san eden age wose menum ye yententene amimfo adebonyefo no yententene wo wana bone akekere wo wana obonfo na fam wo numu no bible se menum ye yenye den yententene wo afa na yenni na yenji akunafo mo po nanso yemi se yan se asofofo aye omoda ya no yemi se yan se enwa ben ne ebibu akunafo ya safu mu omusika ekita omo obi adum omo abma na omo no ana obi adum omo acha omusika no na sofo asana ye den achinchim ne nsa age onyankopon se yempre na yenye akunafo nyame nipa nyame nkrofo se ena wusi ene wasafo ma enante ani die ni obuo ben ena wode manyankopon adwuma akunafo do se na wafo omo a wo ye de na wo hwe omo said ye kare or the same efficiency no was menum ye ni yenante sebia efata fra onyankopon de ayeden eri afre ahomaso ahantan muma yenyi emfiri mu antisa onyankopon de na temuo e de beba menum ye ni yenso ye ko Mika chapter 6 verse number 8 Mika chapter 6 verse number 8 was say wakadia eye akire onipa ne dia awurade hwehwe no wo ho enye bibia se adetene ne ye ne adoyepe ne ahobrase a wode ne no say ahobrase a wode ne wo nyankopon nante mesi subiem woso waka dia eye akire wo onipa ne dia awurade hwehwe no wo ho adoye ene ahobrase a wode ne wo nyankopon nante ye amen wose wakadie eye ade akire onipa ba ade ba kwa onyankopon ahwehwe afiri menumie no won se yenye adoye pa yenye adoye yemfa ahobrase yemfa nante onyankopon nim esan se onyame a menumie ni edi nachi no onyankopon odwo na wo ahobrase ene nti obi bia onyankopon afrewo a wo frewo ho se kristoni wo frewo ho se jidini onyankopon etuufo kasa kire wo se ma adoye enye odwumadie ma doye enye wo lifestyle afi fa ahobrase fa nante esa se kristo na menum ye ni edi nachi no bible so wodwo na wo bre ne ho ase muma yenyi ahantan ne ahomaso emfiri mu nyame nipa nyame nkrofo adifo evangelist prophet for mu hwe mu huye na mu hu se kore na eda mo so no achede a onyankopon di ama wo no onyame betimi ayeden agye afiri wo nsem onyame betimi agye afiri wo nsem esa se onyankopon na de ma wo
ade wo ketewa bi a wonyame bie wani a wuhuye na wo ka nipa ho nsɛm kakra bi no ɛne na yɛ ahomaso yi ɛne na adare wo ahantan yi onyankopɔn bɛdi afiri wo nsɛm yɛni kan fa adidie ɛma onyankopɔn yɛhu sɛ fra onyankopɔn afrɛ adoma kyɛde a ekita me no mienu no moma yɛhu sɛ ɛnyɛ yɛn ɛna yɛfrɛ yɛ ho ɛnyɛ yɛn nyansa ɛnyɛ yɛn nimdie ɛna wo ka asɛm wo akora ketewa wo ka asɛm na mpanyimfo ayɛ den afa moma yɛhu sɛ ɛyɛ onyame na dom ne na kyɛdeɛ ɛna wɔde adom wo ama ebi ayɛ den aso so enti fa ahobrɛseɛ no ɔdwoɔ fa so saa kɔɔro ne mu fa ahobrɛseɛ no ɔdwoɔ ne obuo fa ma nipa a ɔmote wo naase fa ahobrɛseɛ no ɔdwoɔ fa ma wasafo ma nipa a atwa wo ahyia ma mu obi sɛ ɔyɛ dibonyani ma mu obi sɛ ɔyɛ kɔhinsani ma mu obi sɛ ɔyɛ adwamanfo ma mu obi sɛ wɔn deɛ men kasa no ho hunu sɛ saa na fɛs woteɛ enti sɛ ne wonyame agye wo a sɛ wonyame nam na adom so agye wo a hunu sɛ wo so wo bɛfa saa adom so ayɛ den agye wo nua obu ne sɛ ɔyɛ odibonyani no fa ahobrɛseɛ fa kyerɛkyerɛ wo nua sɛdeɛ Isaiah chapter 1 verse 17 ɛka no wɔse yɛmfa atɛntene so ana yɛmfa tene kwan so na yɛntentene amimfo yɛntentene adebɔnyɛfo ɛna onyame etu obi fo onyame kasa kyerɛ me no mienu yɛtoa so wɔ Isaiah chapter 29 odiyifo Isaiah nwoma no 3 aduonu nkono 29 verse number 13 to 14 Isaiah 29 verse 13 to 14 patro yenti onyankopon asɛm wɔse na Awurade se esan sɛ ɔman yi di wɔn ano fanfa na ɛbɛɛmɛ na wɔde wɔn ano fanfa na edi mini na wɔn akomadeɛ wɔyi afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri na osuro me no ayɛ nipa ahyɛdeɛ a osua nkonti hwɛ mɛkɔ so ne ɔman yi adi anwasɛm ma no ayɛ nwanwa ne ahodwiri na wɔn nyansa wɔse na wɔn nyansafoɔ nyansa ayera na wɔn hunu mu atu amen mesi so bie wɔse na Awurade se esan sɛ ɔman yi de wɔn ano fanfa na ɛbɛn me na wɔde wɔn ano fanfa na edi mini na wɔn akomadeɛ ayi afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri na suro a wosuro me no ayɛ onipa ahyɛdeɛ a wosua nkonti hwɛ mɛkɔ so ne ɔman yi adi ne awanwasɛm so amen wɔse esan sɛ ɔman no de wɔn ano fanfa ɛna edi mini ɔman no de wɔn ano fanfa ɛna edi yi ma yɛ na ɔman akomadeɛ atwe ɛde kɔ akyirikyiri nti no wɔse mɛkɔ so ne ɔman no adi ne awanwasɛm na nyansa ekita wɔn no measɛfo ade no ɔmo nyansa no mɛma na yɛ den ayɛ hunu ɛna obi ɛsum nyame ɛna obi worship nyame na adwen ɛda ne boyfriend bi so ɛna obi wɔ nyankopɔn afie na adwen ɛyɛ den ɛda ɔbaa bi so ɛna obi wɔ nyankopɔn fie na adwen ɛda ne business bi so ɛna obi wɔ nyankopɔn fie na adwen ɛda ne japadeɛ bi ɛso enti nakoma enni wɔ nyankopɔn fie nakoma enni asɛm a ɔsɔfo no ɛde ba no so ana message a ɔsɔfo no ɛpirisi kyerɛ no nakoma nyɛ den enni hɔ yɛmi sɛ ɛho sɛ yɛni wɔ nyankopɔn ɛntɛm ayɔnkofa bɛn ɛna ɛda adi dwumadie bɛn ɛna ɛkɔ so onyankopɔn ennim yɛn sɛdeɛ onipa nim yɛn wɔse ɛnam suro esuro a nipa ɛde suro nyankopɔn no yɛ nipa nhyehyɛdeɛ nipa ɛna ahyehyɛdeɛ ato na mmom nyame ahyɛdeɛ a ɛsɛ sɛ nipa yɛdi so na yɛnante so no nipa nyɛ den ɛnni saa de no so nipa mfa buo ɛmma onyankopɔn biem nipa mfa anidie ɛmma onyankopɔn biem na mmom nipa de suro ɛne anidie ɛde ma nipa ahyehyɛdeɛ enti wɔsɛ mɛkɔ so ne ɔman no ayɛ den adi mɛkɔ so ne ɔman no ayɛ den adi asie na mama ɔmo nyansa ayɛ hunu na mama ɔmo nyansa ayɛ den ayɛ hunu ɛpatwɛ sɛ wote me nka na wɔma hu network no nti sɛ na onyankopɔn yɛ den ɛkasa kyerɛ yɛn sei ɛna onyankopɔn yɛ den ɛtu yɛmfo ɛne nti mi nua ba a wotie me mi nua ba a wotie papa wotie me mi nua ba ma wotie me ɔsɔfo a wɔyɛ den wotie me
onyankopɔn kasa kyerɛ wo onyankopɔn tuufo sɛn ɛna wosi ɛsom onyankopɔn ɛfa ayɔnkofa bɛn ɛna da wo ne onyankopɔn ntɛm woka saa wo man no ho woka nipa a ɔmo kɔ onyankopɔn fie a na ɔmo adwen asi nipa binom dressing so ɔmo ntaade hyɛ so ɔmo wigi a ɔmo bɔ onyankopɔn ɛkasa tia no ɔno na wadwen ɛkɔ so ana agyapadeɛ bi a woyɛ ana wo company bi a wabie ɛno ɛna yɛ wagyapadeɛ ɛno na yɛ a wakoma yɛ dem edi akyire moma yɛmfa buo ɛne anidie ɛmfa mafra onyankopɔn afra yɛn ɛnyɛ mistake sɛ wasakyera wadwen ɛnyɛ mistake sɛ wayi wigi na gu hɔ ɛnyɛ mistake sɛ wokɔ asɔre na wabɔ duku ɛnyɛ mistake sɛ wokɔ asɔre na wo so wonhyɛ trousers bie dibentia onyankopɔn si eni kwan sɛ ɔbaa wo hyɛ berima adeɛ ana berima ɛso hyɛ ɔbaa ofira ɔbaa entoma enti ɔbaa wo kɔ asɔre ɛnyɛ mistake sɛ wayi trousers na yɛden agu hɔ moma yɛmfa buo ɛma onyankopɔn asɛm ɛnsem nipa ahyehyɛdeɛ a nipa yɛden ahyehyɛdeɛ ama yɛm nhyehyɛdeɛ a ɛmfiri nipa a asafo mu yɛahyehyɛdeɛ ato hɔ no ɛne nɛnɛ nipa ebu ɛne nɛnɛ nipa yɛden esuro dibentia ne bɔ adwaman a yɛbɛtumi asɛn ne kontɔkɔ a yɛbɛtumi asɛn enti yɛde buo ɛde ma asɔfofoɔ na mu ahyɛdeɛ a bible no ɛkasa ɛkyerɛ me no bie no sɛ ɛni kwan sɛ ɔbaa ɛyɛ ɛni kwan sɛ bɛrima ɛyɛ no ɛnɛ nipa ɛmfa buo nipa ɛmfa anidie ɛmfa ma saa afrɛ no nipa ɛmfa anidie ɛma onyankopɔn asɛm na mmom yɛde anidie ɛne obuo ɛde ma yɛ asɔfoɔ no yɛde anidie ɛne obuo ɛde ma yɛ leaders obuo ɛde ma yɛ ahemfo na mmom deɛ ɔbɔ yɛ ahemfo deɛ ɔbɔ yɛ henenom deɛ ɔbɔ yɛ mampanimfoɔ no yɛaman ampanimfoɔ no ɛno ɔmo ɛna yɛde suro ɛde ma wɔn obi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛde anidie ma no a obi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛde obuo ɛma no a ɛnyɛ nipa na mmom yɛnhu sɛ yɛnyame a yɛsom no deɛ wɔde nkwa ɛde agu mu deɛ wɔde mogya ɛde agu mu deɛ ɛma wo home no ɔno ɛne sɛ me no yɛde buo ɛne anidie yɛde ɛma no yɛto aso wɔse ɛne kwan bɛn so ɛna me no no yɛbɛtumi ɛde anidie ɛne obuo ɛde ama yɛ Nyankopɔn sɛ me no yɛpɛ sɛ yɛhu anaasɛ yɛde anidie ɛde ma yɛ Nyankopɔn a ana kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhu sɛ wɔadi yɛde anidie ɛde ama yɛ Nyankopɔn number 1 wɔse by fearing of God ɛsɛ me no yɛde suro yɛde ma yɛ Nyankopɔn yɛbɛrɛ ne ntia nkan wo kan Psalm 33 verse 8 a ɛwɔ hɔ wɔse fear of God fearing of God sɛ yɛde suro yɛde ma yɛ Nyankopɔn me nua ba wo tie bi sɛ deɛ me di kan yɛ no sɛ wodi buo ɛma wo yere sɛ wodi buo ɛde ma wo kunu sɛ wodi buo de ma wo ahemfo sɛ wodi buo ɛde ma wo mampanimfo anaasɛ wo sɔfo a Onyankopɔn ɛkasa kyerɛ me no mie ne sɛ yɛnni kan fa obuo ɛma wɔ no asafurade no ansa ɛsan sɛ wobu obi a wonya ne bɔne sɛ wobu obi a wonkasa entia no sɛ wobu obi a wodi anidie ɛbɛma no enti mo yɛhu sɛ yɛnkwa ne yɛ home a ekita yɛ no onyame ɛna de ma yɛn obi na ɛhwɛ so enti yɛmfa obuo ne anidie ɛmfa ma saa Onyankopɔn no yame a me no mie ne yɛdi ne ho adansie yɛmfa suro yɛmfa ma yɛ Nyankopɔn yɛmi sɛ ho sɛ sɛn na yɛsi suro yɛ Nyankopɔn na obuo bɛn ɛna da me no mie no yɛ ne yɛ Nyankopɔn ɛntam fa buo ɛne suro fa ma yɛ Nyankopɔn. Number 2, was a hand of God with your time, yembre, yense yembre, and for my young coupon. Yet you spend your time, our bonte, and when you will yes, and yes, say yembre edim my bonnet, yes, say yembre edim my jamamo, yes, say yembre edim my ensanum, yes, say yembre edim my yes, and yemenina. Now, so I didn't for near Christopher, ye number and for my young coupon. Yeni mira emma Nyankopɔn asɛm ɛna obi timi kwa so for watch do o preach ache eni kwa se preach o preach more than 30 minutes ɛna nipa eni mira ma Nyankopɔn bi na mo ye wo mira e de ma bɔne ye wo mira e de ma bonsam ni mu niema ye wo mira de ma wiase mu niema emfa ye nkɔ enkwagye mu wiase niema elaste etimi kwa adwuma kodi 8 hours yetimi kwa adwuma kodi 12 hours na mu asonde mu ayakɔ ye kodi 2 hours 3 hours no ene nipa enimbre enti obi timi check ya se sabi o mu ye places ma menkɔ sabi o ma sate ye pretty ma menkɔ obi krampo mmra no na afei na ye beto collection na yapon nipa emfa buo ma Nyankopɔn enti se wo bu nyame na wo suro nyame a wo se me ru me yemfa ye bre enye den yemfa ma Nyankopɔn
Sɛ na wosi sɛ wadade ɛwɔ nyame asɛm ho. Sɛ na wosi sɛ wo mmerɛ ɛwɔ Nyankopɔn asɛm ho. Na wɔtwi wonante wadwuma mu kɔ wadwuma mu tutu kwan. Yɛmisa wo sɛ ɛbrɛ bɛn na wunyaayɛ ebie wo twere asɛm mu ɛkenkaayɛ. Ɛbrɛ bɛn ɛna wunyaayɛ. Nipa ni brɛ ma nyame asɛm bie. Nipa ni brɛ. Ɛna onyame atu obi fo. Onyame kasa kyerɛ yin. Wɔse ɛkwan ahodoɔ numu a yɛbɛtumi yɛyɛ a ɛbɛso Onyankopɔn ni. Ɛwɔ yɛmmere mu. Number 2 ɛyɛ yɛmmere. Nti yɛnsɛ yɛbrɛ ɛfama yɛ Nyankopɔn. Number 3. Also, what kind Matthew chapter 25 verse 14. Isaiah chapter 144 verse 4. Psalm 144 verse 4. Isaiah chapter 58 13 to 14. And Corinthians chapter 4 verse 5. What kind one of my yemere? Psalm 144 verse 4. Isaiah 58 13 to 14. Corinthians 4 verse 5. Kasafa nipa yemera esese yenya ewo Nyankopɔn ɛhɔ. Afei wɔ sɛ hana God with your talent. Afei akyɛde a Onyankopɔn ɛde ama wo no. Wɔ sɛ fa hyɛ Onyankopɔn animonyam. Sɛ wotumi to nnwom a hu sɛ yɛ wo talent ɛyɛ akyɛde a Onyankopɔn ɛde ama wo. Wɔ sɛ fa hyɛ Onyankopɔn animonyam. Sɛ wotumi bɔ drums ya bɔ na fa hyɛ Onyankopɔn animonyam. Sɛ wotumi bɔ organ ya bɔ fa hyɛ Onyankopɔn. Mamma nipa ndegye wo so. Sɛ kɔbɔ Ubeduru Europe na se Ghana baby no obi timi ko bɔ twene na wa charge asɔre no obi timi ko bɔ organ na wa charge asɔre no wɔse menu mi ye talent ya Onyankopɔn de amaye no yɛmfa nhye Onyankopɔn ani bonyam yɛmfa ntontom Onyankopɔn yɛmfa mpagye Onyankopɔn enti talent bia na Onyankopɔn de ama menua a wotie no fa hye Onyankopɔn ani bonyam. Matthew chapter 25 verse 14 to 30 okanya eno so ɛwɔ hɔ afei wɔse ana God with your temple. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Yebebie ehɔ no. Wɔse sɛ wodi wonipadua anase wodi anidie ɛma onyame asɔndan. Nti yɛka sɛ Onyankopɔn asɔndan a ɛnyɛ asɔndan a yɛsi ɛde asi hɔ. Na mmom wonipadua we ɛne na yɛ Onyankopɔn asɔndan. Ma yɛnkan 1 Corinthians chapter 6 verse number 18 to 20. Wɔse Munyane adwamammo boni biara onipa ye eni nipadua mu no na de a obo adwaman no de woye ono ara ni nipadua bone anase na ntin ena hia no say anase munnim se munipadua ye honhom konkono munnim se munipadua ye honhom konkono a ewo mu a munya firi Onyankopɔn ho no aso no dan na monnem ho amen enti wo say menum ye ne yemfa ebuo Enfama ye nipadua wei esa se nyame honhom a ye nya firi Nyankopɔn na menum ye ne ye ho enti wonne wo nipadua wei a wode nam ho no ma ahantan ahyɛ wo ma enti dwane rough ahyɛ wo ma no wonne wo ho emira bi ba the maker no de obo wo de wohwene wo no de wode nipadua wei ema wo a ye fere abran ye fere waku ye fere okua no emira bi ba obegye sa nipadua wei enkwa wode wura mu no obegye afiri wo nsam enti wonne wo ho nti yenye ahantani dwe emfiri abrabo mu ene obi kwa asoro kro obi mpese obi bɛn no je bentia empaboa bi a wogyira so ene mess bi a wabogure ki so no obi nibi enti on pese nipa ne kaba no ho onya ne class enti obeduru asonda mu a enam ahantani dwe a ahyɛ ne manti ubon se na wode ne handkerchief ana wode ne nsa na wode afa akonwa no so se na wahwɛ se so yɛ fi a obi emra na omepe pa akonwa no so na wontena so ahantani dwe na ahyɛ ye ma ebuo ni Nyankopɔn fie biem nipa nso suro emma wo Nyankopɔn biem bisa wo se ofie a wotiri mpo no wo kwotara akonwa so a wo de nsa fa so ana ahantan eni dwe enti na wo kare Isaiah wo se enam ahantani dwe eni ahomaso a Zion mama ayenti no ni asafrade mi di kuro beto o mapampam enti bisa man se o mo bo mesh o mo ye payment o mo di nku ati o muti no ye mi se o mo se se na o muti ho aye o muti ho nyira ye de naku enti se wan hye wege na anim guase aye de ato no ye ntimi ni Onyankopɔn asem eni asie ye ntimi ni Onyankopɔn asem eni apre Bible si Onyankopɔn ye na kwafo na ade a waka biara ye nokore na ebeba mu enti se wo so ye dwe na wo nyame na wo nsuo nyame ya
dia obo wa wonwere wa wo chiatia wo to egu mema so wo hanta wo chiatia wo egu mema ne ma so no onyankopon wo bibi ka kire wo onyankopon di na bufu hie den e ba wo so umunyame unsuro nyame enti se wo pe nipa wo pe wo wie ya e ya akomo kire na ko wo wie ye ensahye enti ni ahanta ni dwenye den fifiri abrabo mu di no wala ne so obedi adanse emra ya danfu bi efere na du kwa me ya na odi di ya toro sa wode ne ho na ye nim nyame enti na ye bono mra ne wode ne ho chese wode ne ho na so wo bi ba ye ne wo bi to no no wantimi na ono ana wode ne ho no wantimi anje ne kra nkwa emra ye kwa mo kire na wo hwe ma ye fra wo ma na hanta ni dwa so wo ma na ho na ma woro mo da ho no ma huru wo sa nipa wo nsa she ene atari a wo pe na wo hye wo pese wo hugu wo pese enye wo kura na wo yire a wo pese wo hwe wo but emre bi ba wo obi ne be hye watare emre bi ba obi ne be wuro wo emre bi ba obi ne be dwa nipa wo nim no nipa wo hye na wo chachi a wo gu no so no emre bi ba wo do be hye na wo yi nipa fi e do wo ne hye wo na se nipa nsa hwe biem na what the fish as the freezer na fish na aye bro wo yi ni bo ho se pan wo bo se na fish ni mo aye ko mo kira etie enti sa wo to na so wo nyame wo mfani nyame na wo di e ma Nyankopon a twei na bibi da wani mu e twen wo emre bi da wani mu e twen wo o se be bu ya kontanse de enyuma asitie enti wo ya ho ma soro wa so nda mu wa man fa buo ma nyame man soro Nyankopon bia na ye wa adwene se nyame a wo so no wo so ma wo sofo na nka oba abeba wasi so 18 years 20 years 25 years nka wo be di kan aba be ye krini e wa soro ho ama wo na na abere ho bi ama wo ma me abere ho bi wo papa akokora bi abetena ko nwa no so na so oba obe hyere fritia akonwa wa kire ho won tena ho enam pabuo bi a wogina so ne trousers bi a ne to pie mu nti sorry o pese na wadi money pe e bodwama wo nya fie Bible say what want to you munue mo sa ma no na wo Yakobon di na bufuo e be pa mo so binya ba bi a wutie me mo woni mra wo so mrebi e ba wo betwam emrebi ba wo betwam for no mo na mabonten a wa adwen se o mo mo life ni ti se wo o mo aye se wo pen ene wo nyame enkasa nkyere obi amen afei was say honor God with your treasure was say afa yemfa yensika so yemfa ma Onyankopon yensika yehunya de yemfa ma Onyankopon o kan Matthew chapter 6 verse 21 Proverbs chapter 3 verse 9 Malachi chapter 3 verse 10 was minu bi no ajapade biala Onyankopon de amaye no mo yehu se enya wo dia muma yehu se enya wo dia na emom wo di be hye Onyankopon ni bonyam wo di ani die ni obuo e oba mane ye ajapade mane nsombo e Onyankopon ni opon asori zuo to obi ntimi ma faka no fase sani papa ko Onyankopon fie Onyankopon e be hyira wo nso no eze konkura ase na nso sika wo hem wo sika fa bi bo Onyankopon adwuma se woni sika na ebo Onyankopon adwuma ele wabrabo mu mpuntuo mamore ma wutimi se sofo edi usika we wabrabo mu wo bo kwan ya to wabrabo anim wo bo kwan ya to heaven wo siesie wo kwan so our heaven and to forget say sofo edi usika eyenya sofo no ene ni Nyankopon ntemo asem fa usika bo Onyankopon adwuma ahunya de ne japade bia Onyankopon de ama wo no fa hye Onyankopon animonyam manfa ho wo fa usika 70 wan man nya usika say usika 70 no so for ka oboni a na obuafu yebenti a wona wo so asoro mu omo finances mu omo sika semu woni ho omo nya hwe enti wo gya asoro na asoro be mo bo oboa sa asoro ni firi Nyankopon na asoro ni fopin e firi Nyankopon a wo gya asoro na still e asoro
and until Onyankopon air Kasachre Minumi and say, Yemfa in Sika, and ye Munya de them, and fan share. God, with your heart. Yemfa Yakuma. Yemfa Yakuma. Efenyi in Yankopon. I said Isaiah chapter 29, verse 13. Okara Proverbs chapter 3, verse 5 for and now Okara Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs 23, 26. And Psalm 51, verse 10. And also Ewo. Minum you Yemfa Yakuma. Yemfa Eni Yankoponi. Isaiah 29 was o mine do mano fanfa and the yimaye. Now Musuro Nina Yenipa. And so my kuma dear at triple actually. And to me, you see, a fucking so say a clan ya jinkwa, yemba yakuma yen and brain yankupon. As I say, oh, baby, and I won't bury baby, and I won't carry, and I won't fear me no one need to one. Who wants a window akuma yen and a swad in the most up. Cow they can be also a 7 years economy and a coto. A tarry they can be also a 7 years economy coto. A command became swat had in me. It is a decay and a command the string and coupon. The piano liberty attitude. Woman younger than and may young coupon. My I didn't be asset and a fajina when young coupon with you. Yem fire kuma, and find it, Yemfani young coupon. After it was a honor God with praises and worship. After yem fa or sorry, and ye for my young coupon. Yami, I be my yes, I think I feel Bosume and Kunu September. Yenny Panya say. Yenhwe ya de ebe sinse wi afi yenhwe nipa owu ye enti se minum ye ne timi eda so ete ase sa awodi ni kita ye ne abusua mu a bible say yemfa ayeyie ene entontom ene osore ye yemfa nyi ye Nyankopon aye minua ba wutie me minua be ma wutie me ebra ye di wo Nyankopon asem eba wiye yemi se ho se buo ben ene anidie ben ene ye de ma ye fra wo Nyankopon e de afre and you dear pay any of my young coupon. Obu pay any of my young coupon. Ye dotier, ye besako ye dotim. And to Jumadi Piala when young coupon dia shayensa. Mumaya who say yendi a ho. Mumaya a hand time any chair and from film. Unkra when young coupon dia maono. Young say a year adia as some bo ewo young coupon and see a deal buoni and dear and so ye more for them. And no Christo ni ba, ultimate you know. About Bona Sumina esi. And so, Nema me papa e bun who say we Christo ni, we ye jidini. Mumma yen share ye. Mumma yen share abraboye. The Jumadi Piana ye dinner as we so. Bible see a bebu a contain. Enti nyame ba wutie me nyame sofo wutie me Bible say yenyi ahantan emfiri mu na kore na Nyankopon de amaye say when God God scoring yemfa anidie ema fra wo Nyankopon e de afre yenyi ahantan emfiri mu na won sahwe se de medi kan ye no se nipa wo pe wa wie ya komo kire na kohwe nipa ensahwe obuo ene anidie ene wo Nyankopon hwe fie yenhu se yenkwa ekita ye no e wura yenhu se anwode a wo Nyankopon de amaye no obi ene de maaye no minua ba siesie wo huyi mamma wo dressing ento obi sintidua mamma wo dressing ento obi sintidua minua be ma wo su tie me mamma wo dressing ento obi sintidua ade biala Bible ekasetia no manye wade se sofo enka nkire wo eni nti wo mfa ni die no obuo emma asem no sentina Bible eyemanu a ede ma me no mienu no sua Bible na ma Bible no nye den enkire kire wo se Nyankopon etufo ekasa kire se jatrada se sha jai o se jawe gi sha jai because we can Isaiah oho we say enam ahantani dwe enti omo ma na mo bo mesa no Bible so de kuro beto ma pompa mu na mo be hunu ma wieye enti nipa wontimi ni Onyankopon entwe wontimi ni Onyankopon eni asie ene oba gina Onyankopon fie ene oba esum nyame ene oba bom paye wo kasa on kata ni tisukura on kata na first wo Pentecost so dem Friday duru ye ho na se Pentecost for me ko prayers ya na wo kura wani atie e man na boduku white e man na nkwanke to boduku white che say wo kura to na wani aiden age wo mo ati Pentecost for mani Methodist for kwa wo mo ati Methodist for mani youth for ne wo ye rag white bi na dia bo man dia bo muti na che say efe but na eni wo biem
because na asofo o mafunti o mon kan okra nkyere ye nua maamo ene ma yira gide bia be ka kire ma yonkofo se ye bɔ mpa ya yen ka ye nua maamo esan se ne wiase niema ena bonsam de wia ye nua maamo atwen ene me kasa e ba wiye bisa ho se efre ben ene da wo so na ni die ni obuo ben ena odi ma Nyankopɔn manye wadwen se wo nye sofo manye wadwen se wo nye deacon na se deaconess no man deacon aka kire wo se ufie ketewa na wo Nyankopɔn de ahye wo nsa no wo yire ne wo ma na Nyankopɔn de ahye wo nsa no wo ye minister e wo obusu animu ufie ketewa no wo ye minister wo ye sofo wo wo ye sofo maame wo ho enti fanim dia wo Nyankopɔn de ama wo no fa kire wo ma no papa wutie me man kasa me nyani da bi wa asori mu na emu ye leader e wo ufie fa saa nim die ni nyansa na wo Nyankopɔn de ama wo no fa kire wo ma na wo ma emo abrabote ne fa kire wo ma na wo ma ensuro Nyankopɔn emra asem e ba yeye se wudi wo fo akati wo Nyankopɔn na wo hunu mobo bia fa se no na hanta ni dwe e na ahye wo ma na wo mu nyame na wo nsuro nyame na wo mferi nyame ene wo Nyankopɔn asem aba wo se moteme ni a mamu mpiri makoma sister manye wadwen se obi e kaseti yawo brother manye wadwen se obi kaseti yawo Nyankopɔn asem no e ye sekan etwa na etwa ha enti se kawa hunu se ye wunti ene ye prepare message we ma wo e ye wunti ene onyame so amese me kan kiro asem ne mamma nipa ni nyina na emom etimi bamba nipa ba akopɛ gitum wa akoma pam na start ye wa akoma mu nsiesie ye hantan ye dwe fa firi mu na fa buo ne anidie fa mafra wo Nyankopɔn de afra wo fa buo ne anidie manyame de a wo ma nkwa de o ma moja e de afrisa na wo mu de o ma ahome de wotimi bagye wo ko betimi agye wo kra afiri wo nsam anadwe ye fa anidie ne obu e ma no Onyankopɔn nhia obi bia sɛ wasɛ wo mbrɛ na watie bi sɛ wo nsɛ wo mbrɛ kase ne mum nyame mu no wonya ade bebre nyame mu no wasiesie na henie e de ama wo Onyankopɔn nhira wo nyame boa next week ebesenya ahia Onyankopɔn nhira obi bia mama yesi God bless you mama Esther my wife God bless you brother Gideon nyame nhira bebre oye mesenga mo betene ka mi say next week no ye prepare Facebook nti madam fu bi frɛ nyakon obewura mu e ma ye no connect ye but na ayi no maye nti nyame boa ye beye na Gideon me ya na wadi ka be ma ye worship ese edi kan de sori ye de me Nyankopɔn ti siesie ho owusu ya oboga minu ya no ono so abala no so nyame nhira obi bia na mo maye momoden se ye beye ye nkwagye mu adwuma onyame efre ye hwanye ma esisi enema eko nyina bibia bi adanse se wiase ye den eko na wiye ma ye hwe nipa se wo sum nyame a obeye mistake hwe Nyankopɔn na fa ni die ni obuo ye den fa ma ye Nyankopɔn Onyankopɔn nhira obebere nyame boa next week and next 2 weeks me kenkan my wife na ba be kenkan ma me na masoma kire mu Nyankopɔn nhira wo bia me da wo bia se ma me da na God bless you emi nhira wo bia ye bɔ mpaye onyame no kwafo ene anumere so wakoa ye de waseda e de maudin ye da wase se Awurade waka wo ma akoma na Awurade wo behwie wo nsem e de aguye mu Awurade asem ye mfiri nipa na emu efiri wani mu asem ene na Awurade wo de bɔ so ne asase epo ne de wo mu nyina da ye mpaye bo se Awurade ma asem ye nipa mu adwuma enye wo ma mu adwuma emfa adwen sachara emfa mra wo ma emfa suro ene anidie emfa ba wo ma afa ye bɔ mpaye gya atiefo nyina de hye wo nsa bosumi mu na wotwe ye sini ye sere se Awurade tuya na mo fro fidi sumfo mfidi nyina mo Awurade bɔ ya ho ba ma ye ntena wo nyuna se papa Awurade wa sam kire samenti wa sa opin betuto ye banku no opin do tuto ye nifa na ebi ele nkaye na edi wa na edi be hu no bɔne fo ne ketua ma wunja ne umoja enkata ye busua so ye ma ne ye yire ne ye kunu no so ye dwuma samu ye nsori ye mu ye nante ye mu bibia mu no Awurade di ye kan na da sane to ye na ye de waseda no wayiye ahye wo Kristo na de monyam ye da wase se wadi hina maye e wo Yesu Kristo di mu amen nyame nhira obi bia Nyankopɔn nhira ye ntimi ama odi afate Juliana Goske God bless you ye ba be sra o fie nyame nhira pa ye hu wa che Onyankopɔn nhira obi bia bye bye